नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम। आज इस दौर में दो ज़ुबानें ऐसी हैं जो अक्सर ममालिक में बोले जाने वाली ज़ुबान हैं, वो इंग्लिश और अरबिक हैं। और आज इस वीडियो में हम दोनों ज़ुबान को बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। लेसन 5 अद्दर्सुल खामिसु। अद्दर्सुल खामिसु। आइनुन आई, उदुनुन ईयर, कतिफुन शोल्डर, यदुन हैंड, रिजलुन लेग, कदमुन फुट। हादिही आइनुन, हादिही आइनुन, it's an eye, it's an eye. هذه أذن, هذه أذن, it's an ear, it's an ear. هذه كتف, هذه كتف, it's a shoulder, it's a shoulder. هذه يد, هذه يد, it's a hand, it's a hand. هذه رجل, هذه رجل, it's a leg, it's a leg. هذه قدم, هذه قدم, it's a foot, it's a foot. كتاب a book, كتابه his book. قلم a pen, قلمه his pen. مكتب a reading table, مكتبه his reading table. صديقي my friend, هذا صديقي عبد الله. This is my friend Abdullah. هذا كتاب صديقي, هذا كتاب صديقي. It's my friend's book, it's my friend's book. هذا قلمه, هذا قلمه. It's his pen, it's his pen. هذا مكتبه, هذا مكتبه. It's his reading table, it's his reading table. هذا وجهه, هذا وجهه. It's his face, it's his face. هذه قدمه, هذه قدمه. It's his foot, it's his foot. كتابي, كتابي my book. كتابك, كتابك your book. كتابه, كتابه his book, his book. تمت بالخير. مع السلامة، إلى اللقاء.